وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر تو چھو ٹھیک الحمدللہ، شکر خیر وافیت۔ سر یہ تہد بیان بوزن لڑکا اہن حظ ات پہ گو کینچن اشکال سر تُہۍ کٕم چھِو؟ بہٕ چھُس تۄہہِ پننُے برادر اکھ بہٕ کرہا تُہنٛز یہِ کتھ رِکارڈنگ بوزناکھ بہٕ اچھا اجازت تُہۍ کٕم گۄڈٕ ؤنِو تُہۍ کٕم چھِو حضرت؟ بہٕ چھُس بارہمولہ روزان سر ہاں بارہمولہ روزان بارہمولہ اچھا، ناو کیٛاہ چھُ؟ بہٕ کرٕ تۄہہِ یِم کتھ رِکارڈ یِم بوزان بِچار یِمن گژھِ اِشکال دوٗر یِمن چھُ کینٛژن گوٚمُت ذہن خراب بہٕ چھُس دپان جِگر میون ناو کیٛاہ چھُ تۄہہِ؟ أسۍ کرو بٲے بارٕنۍ بہٕ یِمہٕ پگہہ بہٕ چھُس اپٲری شہرے بہٕ سمکھٕ تۄہہِ برونٛہہ کنہِ تہٕ أسۍ کرو برونٛہہ کنہِ کتھ تو پھر آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تہٕ نہ أسۍ چھِنہٕ ہُہ کتھ کرٕنۍ ہے عمر صٲب أسۍ چھِنہٕ ہُہ نہیں، میں کہتا ہوں آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو سری نگر آنا ہی ہے، میں یہیں پہ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہٕ کرٕ مُلاقات تۄہہِ سۭتۍ البتہ یِمن چھُ اِشکال کینٛہہ گوٚمُت کتھن پٮ۪ٹھ کوئی نہیں ہے، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، کوئی لیٹ دیم ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو، کم ان فرنٹ اینڈ وی ول ٹاک انشاءاللہ۔ شکریہ شکریہ یِمن دۄن ترٛٮ۪ن کتھن پٮ۪ٹھ کرہا بہٕ تۄہہِ سۭتۍ کتھ اگر تُہۍ اجازت دِیِو I am saying the same thing. If you have doubt regarding anything, then you come in front of me. We will talk on the table. تیٚلہِ سر أسۍ کرو دۄنوٕنۍ کُن کتھ We will. If you have to come Srinagar, then visit Srinagar. I am at Srinagar, and we will talk in a brief way. بہٕ چھُس دپان جِگر میون یِم چھِ کینٛہہ لڑکہٕ ییٚتہِ یِمن چھُ کُنہِ کتھِ پٮ۪ٹھ گوٚمُت ڈاوُٹ یِم ہٮ۪کن نہٕ یِتھ یِم بوزہن تُہنٛزِ کتھِ تۄہہِ چھُو نہٕ غلط ووٚنمُت اللہ تعالیٰ بچٲیِن کینٛہہ Are you getting my point? Are you understanding what I am saying to you? بہٕ چھُس دپان عمر صٲب أسۍ چھِ کٲشِرۍ آپ کو انگریزی سمجھ نہیں آتی ہے؟ تُہۍ بوٗزِو سٲنۍ کتھ گۄڈٕ آپ کو انگریزی سمجھ نہیں آتی ہے کیا؟ سیدھے بتانا۔ ادٕ حظ کتھ حظ کرو کٲشِر پٲٹھۍ بٲے بارٕنۍ زٕ آپ کو انگریزی سمجھ آتی ہے کہ مےٚ نہیں چھِ آتی ہے؟ ییٚتہِ یِم چھِ ان پڑھ بِچارٕ ییٚتہِ بِہِتھ حظ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کو انگریزی سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ادٕ حظ پتہٕ بوٗزِو کتھ تُہۍ Are you getting my point? I am saying you, if you أسۍ have کرو to come کٲشِر پٲٹھۍ Srinagar, اَسہِ then چھُنہٕ visit. تُہۍ بوٗزِو I am not talking with anyone. I am talking with you. I am saying you, if you are getting my یہِ چھُس point. کران عمر صٲب عرض چھُس کران تُہۍ بوٗزِو کتھ آپ کو انگریزی سمجھ آتی ہے؟ ہاں یا نہیں بولو نا۔ بحث نہ حظ چھم کرٕنۍ بحث چھم نہٕ کرٕنۍ تۄہہِ میں آپ سے سۭتۍ بحث کرنے کے لیے کوئی بھائی آپ کی لیول ہے یا نہ ہے، آپ سے بات کرنی ہے نہ کرنی ہے، دیٹ از سیکنڈری کوشچن۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو انگریزی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ تُہۍ کٔرِو انگریزی مےٚ چھنہٕ انگلش لنگویج کینٛہہ بس حظ أسۍ کرو کٲشِر پٲٹھۍ مےٚ کتہِ چھُو تۄہہِ اعتراض ہے؟ یہِ چھِ لنگویج، عربی لنگویج، اردو لنگویج، سٹرٲیِو برادر وۄنۍ اوسُم عرض نہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، آپ کو انگریزی سمجھ، کیونکہ میرا جو تھوڑا بولنے کا چال ہے وہ انگریزی زیادہ ہے، أسۍ کرو کٲشِر اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو انگریزی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ بس آپ کو حضرت انگریزی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ یہِ ووٚنمو نہ حظ نہ أسۍ چھنہٕ انگلش زانان کہِ أسۍ کرو کٲشِر پٲٹھۍ کتھ وہی بولو کہ آپ ان پڑھ ہو۔ اَدٕ حظ کٲشِر پٲٹھۍ حظ کرو کتھ ہے افسوس مجھے، میں آپ سے کشمیری میں کیا، میں آپ سے جس لینگویج میں آپ کرنا چاہوں گا میں اسی لینگویج میں آپ سے بات کروں گا۔ میں تو گۄڈٕ تۄہہِ سوال تۄہہِ مُتعلِق تۄہہِ کوٚروٕ نا فون اورے حظ حضرت؟ یہِ چھُس عرض کران اَسہِ چھُ سوال اکھ انگلش حظ کران وٕچھ حظ أسۍ چھِ کشمیری ییٚتہِ چھِ لفظ نفر زٕ ژور بِہِتھ یِم کران کتھ بِچار آپ کو چلو آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں۔ عمر صٲب تھٲیِو اگر نہٕ تۄہہِ کتھ چھِ کَرٕنۍ سۄ ترٛٲیِو تُہۍ نہ حظ بہٕ آیاس نہٕ بحث کرنہِ کینٛہہ نہیں بحث میں کتہِ کوٚر بحث تۄہہِ سۭتۍ حظ؟ نہ تُہۍ چھِو ونان انگلش کرو ہُہ کرو یہِ کرو انگلش کیا ووٚن مےٚ جِگر وٕچھِو جِگر مےٚ ووٚن ژوٚٹ ونان تۄہہِ کٲشِر پٲٹھۍ عرض اوس آپ نے فون کیا، میں نے اٹھا دیا، ہٹانا نہیں ہے اس کو بڑھانا ہے نا۔ آپ نے فون کیا نا، آپ سے بات کرو نا۔ آپ نے فون کیا، ڈر کیوں رہے ہو؟ ادٕ حظ تیٚلہِ بوٗزِو تی چھُ سا ونان تُہۍ چھِو آپ انگریزی میری بات سنو، دیکھو بات کرنے سے پہلے ہم ایک فکس کرتے ہیں نا کہ آپ کو کون سی لینگویج سمجھ آتی ہے، اسی لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ادبن کر رہا ہوں کہ آپ کو انگریزی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ آپ ہاں یا نہ بولو، آپ بات کو ادھر سے ادھر کیوں کرتے ہو؟ ادٕ حظ تی چھُس ونان بہٕ نہ حظ چھُس نہٕ انگریزی زانان انگلش لنگویج چھنہٕ کینٛہہ آپ کو انگریزی سمجھ نہیں آتی ہے مطلب آپ سکول نہیں گئے ہو، ٹھیک؟ ادٕ حظ بوز حظ وۄنۍ کتھ یہِ نہ حظ چھُنہٕ سکوٗل گژھنٕچ نہ گژھنٕچ تۄہہِ چھُ سوال تتھ دیٖتو جواب حظ اَسہِ اوس عرض سب سے پہلے ہم سٹینڈرڈ کریں نا، عمر صٲب کتھ بوٗزِو اگر تۄہہِ مسجد منٛز کانٛہہ گژھیو کھڑا دٔپِو عمر صٲب ژےٚ اوس کوٚرُتھ کٲشِر پٲٹھۍ بیان چھُ تۄہہِ کٲشِر پٲٹھۍ دیُتمُت تُہۍ ؤنِو تَتہِ ژےٚ چھُنہٕ انگلش تگان ادٕ حظ میں اس کو بتا، جو سوال کرنے والا ہوگا میں اسے سب سے پہلے بتاؤں گا کہ بھیا جی آپ کو کون سی لینگویج سمجھ آتی ہے؟ ادٕ حظ کٲشُر چھُ ونان بہٕ حظ چھُس کٲشُر گریٖس لڑکہٕ بہٕ حظ چھُس گریٖس لڑکہٕ بہٕ حظ کرو تۄہہِ سۭتۍ کٲشِر پٲٹھۍ آپ نے سکول
स्कूल नहीं पढ़ा है, आप अनपढ़ हो, आप स्कूल नहीं पढ़े हो, बस अतः बस करा गशिर पे कत बोय चोन आउस बरादर आउस है लाकुट बोय सही, आप मेरे भाई, आप मेरे जिगर के टुकड़े हो, मैं आपको जानता नहीं, आपने बोला मैं बारामूला से हूँ, आपने अपना नाम भी नहीं बोला, आपने बोला कि मैं कल श्रीनगर आने वाला हूँ, आपसे मिलूंगा, मैंने बोला आप बड़ी खुशकिस्मती होगी मेरी अगर आप मेरे यहाँ पे आएंगे, हम ऑन टेबल बात करेंगे, कोई मसला नहीं है, फटराऊ सुनो जिगर में फटरा, ये बढ़ाना है ना। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो जिगर मेरे, अब आपने बोला कि मैं अनपढ़ हूँ, बोलू ना तो बुझ अनपढ़ बुझ अनपढ़ मैं स्कूल बुझ बयान कोर्मुत अत पे बयान पे बात करेंगे, लेकिन मगर तुम क्या डालन तुम क्या अच्छा बकर वुचस यम बे वन रिकॉर्डिंग करस बे वन उमर साहब कथ मान कर क्यों नहीं, मैं आपसे बात करने के लिए नाइस बहस कर नाय कि सवाल बयान जिगर मेरे, मैंने आपको बोला कि मेरा जो एक्सेंट है मैं ज्यादा अंग्रेजी में बात करता हूँ। अच्छा वनकन किस पे कत कर वनकन बयान कोर्मुत कशिर पे ठीक, वही मैं कहता हूँ ना, मैं आपसे कहता हूँ आप आपसे बात करनी है, आपको कोई मसले से पे बात करनी है, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, कोई मसला नहीं। जिगर जैसे कुरान के अंदर एक आयत है वो उमर साहब तुम कत करें कि ना बस हाँ या ना, मैं तो बात ही करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सवाल करो सवाल जवाब सवाल जवाब दिए कि ना बस सवाल जवाब देना ये तो मेरा काम है, मैं आपसे बात करने तेल करू कत क्या गुमान बुझ दपान तुम बयान कर बयान जवान कत ठीक, आप मेरे सामने आ जाओ, ठीक बस दपान तुम जवान बयान बोजन यू हैव एवरी राइट टू टॉक। मैं आपको एक बात बताता हूँ ना तुम बूझ मे अर्ज आपने बोला ना मैं ये हूँ, मैं आपसे आदमन गुजारिश करता हूँ ना। ठीक आपने फरमाया कि मैं कल सुनने करूंगा, मैंने बोला आपको फेस टू फेस बात करनी है, वी विल टॉक ऑन टेबल, दैट इज नॉट एन इशू। एंड इवन मेरा पेज भी है, मैं उस पर लाइव दूंगा, जब आप मेरे सामने आओगे बहस लड़ाई न उमर साहब क्या चालान जवान बोजनी। ठीक, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सूरह यासीन के अंदर आयत है वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, है ना, है ना, वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरह यासीन के अंदर आयत है हजरत जी, है सूरह यासीन के अंदर ये आयत है। अदा तुझुक अहली मैं तो तुझुक अनपढ़ बुझुस अनपढ़ साहिल बनित हम बो बोज बाउज हैश न चनिश ये आयत है ना, आपको पता थी होगी सूरह यासीन बुझुस दपन बाज आउ साहिल बनित बका छुसे से के वनन बुझुस दपन तय छ बयान करमु तु समझ मेन का तु छु मान नहीं पन्नी का बुझुस उमर साहब काद बुझ 2 मिनट तय बुझ काद 2 मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, अतल इसका जवाब तो दो